बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्रश ओरहान की नई किस्त के दो धमाकेदार ट्रेलर आ चुके हैं। आज की वीडियो में दोनों पर तबसरा होगा। आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में हम मुकम्मल वजाहत आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाँ, आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने Q&A वीडियो बनाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें मैं ख़ुद आपके सामने आकर आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा। तो नाज़रीन किराम, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं ड्रामा सीरीज़ के बारे में, मेरे बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, तो कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो या फिर उससे अगली वीडियो में आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं ख़ुद सामने आकर दूंगा। बहरहाल हम वापस आते हैं इस किस्त पर। सबसे पहली बात यह है कि आने वाली किस्त में ओरहान गाजी की जंग काफरों से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो इक़्तिदार के लालच में आकर ओरहान गाजी का तख्त छीनना चाहते हैं, बुरसा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और ख़ुद रियासत के वडेरे बनना चाहते हैं। और वो है शहीन शाह, दमीर खान और महमद। अभी के लिए सब के सब मुत्तहिद हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी एक को तख्त मिल जाए, अगर शहीन शाह बुरसा पर कब्ज़ा कर ले और ओरहान बे को तख्त से हटा दिया जाए, तब भी इनका पेट नहीं भरेगा। ये आपस में लड़ेंगे और शहीन शाह से तख्त छीनने की कोशिश करेंगे। मतलब कि दमीर खान और महमद फिर मुत्तहिद होकर शहीन शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और उसे तख्त से उतारने की कोशिश करेंगे। ये है तख्त की लड़ाई, बगावत, तख्त की जंग, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया का ये कानून बनाया गया था कि जो भी सुल्तान बनेगा वो अपने तमाम भाइयों को कत्ल कर देगा। क्योंकि अभी के लिए तो बाकी अमारात जैसा कि गरमियान ओगलो और करासी ओगलो ये सब मजबूत हैं, इसीलिए तख्त पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और अगर भाई ना भी हो तब भी सल्तनत को बड़ा ख़तरा है। लेकिन आने वाले वक्त में, मतलब कि जब सल्तनत उस्मानिया मजबूत हो गई थी, उस दौरान सल्तनत उस्मानिया को ज़्यादा ख़तरा अपनी तरफ से था, मतलब कि अपने दरमियान लोगों से था। और ख़तरा ये था कि अगर सुल्तान कहीं जंग पर जाता तो पीछे उसका भाई बगावत कर देता और तख्त पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता और यूँ पूरी सल्तनत मिलिया मेट होने का ख़तरा था। इसीलिए ये कानून बनाया गया था कि जो भी भाई तख्त पर बैठे वो बाकी तमाम भाइयों को कत्ल करवा दे। ये शौक़ से काम नहीं किया जाता था, बल्कि ये सल्तनत उस्मानिया के सलातीन की मजबूरी बन गई थी। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब कुर्रश ओरहान सीरीज़ में भी वही सिचुएशन चल रही है। शहीन शाह भरपूर बगावत पर उतर आया है और उसका मकसद ओरहान बे को निस्तो नबूद करके तख्त पर कब्ज़ा करना है और ख़ुद को इस सल्तनत का सुल्तान करार देना है। अब आने वाली किस्त में वो ओरहान बे के ख़िलाफ़ एक बड़ा मनसूबा तरतीब देंगे, लेकिन इस चाल के इख्तिताम पर उनका अपना ही इंजाम वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा कि यजीद की जली हुई लाश उनके सामने है। अपने बेटे की जली हुई लाश देखकर शहीन शाह मातम कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। तो आने वाली किस्त में इनका मकसद ओरहान बे को बारूद के ज़रिए उड़ाना होगा, जलाना होगा और इनका मकसद यही होगा कि ओरहान बे की जली हुई लाश वो देखें। ओरहान बे के मंसूबे के तहत ये ख़ुद अपनी जलाई हुई आग में जलकर राख हो जाएंगे और इस तरह आने वाली किस्त में यजीद बे अपनी तमाम गलतियों और अपने तमाम गुनाहों का अजाला करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और आने वाली किस्त में यजीद का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल लगता है एवरानडोस और इसके दरमियान टाकरा होगा, जिसके नतीजे में ये आग में जा गिरेगा और जल जाएगा। बहरहाल आने वाली 2 से 3 किस्तों में शहीन शाह के इत्तेहादी इसको धोखा देंगे और यकीनन दमीर खान बे शहीन शाह को धोखा देगा और वो ओरहान बे के सामने इसे अकेला छोड़ देगा और यूँ आने वाली 3 किस्तों में शहीन शाह का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरी पिछली वीडियो के नीचे बहुत सारे नाज़रीन किराम के कमेंट्स थे कि ये किस्त बहुत बोरिंग थी, देखने में मज़ा नहीं आया और पता नहीं इसकी रेटिंग पहले से कैसे बढ़ गई। तो नाज़रीन किराम, रेटिंग का दारोमदार किस्त के अच्छे होने या बुरे होने पर नहीं होता। जब तुर्कों का दिल करता है तो वो ये सीरीज़ देखते हैं, जब नहीं करता तो नहीं देखते। और यहाँ तक मेरी रिसर्च है तो मेरे ख्याल के मुताबिक अलीना बोस की वजह से पिछली किस्त ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि पिछली किस्त में अलीना बोस यानी कि स्पोर्चा खतून को पहले से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया और ओरहान बे के साथ उसका एक ज़बरदस्त सिनेरियो दिखाया गया कि ओरहान बे ने उसे उस किले से बचाया। बहरहाल आने वाली किस्त के शुरू में दुश्मन की भरपूर कोशिश होगी कि वह ओरहान बे को उसी किले में दफन कर दे, मगर ओरहान बे वक्त पर आ पहुँचेंगे और ओरहान बे भी पहले से कोई अच्छी मनसूबाबंदी कर चुके होंगे और इसी तरह ओरहान बे स्पोर्चा खतून को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इस टाइम शहीन शाह, दमीर खान, ये सब के सब दुश्मन ओरहान बे को मुतकब्बिर इंसान कहते हैं,
تکبر کرنے والا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طاقت کے لالچ میں آ کر، اپنی طاقت کے نشے میں آ کر یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ عثمان غازی ہو، ارطغرل غازی ہو یا پھر اورحان غازی ہو، سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اسلام کا پرچم نئی نئی سرزمینوں پر بلند کرنا۔ چاہے کوئی اسے تکبر بولے یا پھر کچھ اور بولے، لیکن ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اسلام کے پرچم کو تمام کفار کی سرزمینوں پر لہرائیں اور انصاف کا بول بالا کریں۔ اس دوسرے ٹریلر میں شہین شاہ اور دمیر خان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ جنگل کے ارد گرد ہر جگہ بارود رکھ دیں گے، اور اسی طرح جب وہ بارود پھٹے گا تو اورحان بے اور اس کے غازی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ دمیر خان بے، شہین شاہ بے اور محمد بے کا ہے، لیکن اورحان بے نے یہ کہا کہ کائی پہلے بھی اس طرح کی غداریاں دیکھ چکے ہیں، یہ کوئی پہلے سردار کی غداری نہیں ہے۔ کرتوغلو، سعد الدین کوپیک، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غدار جہنم واصل ہو چکے ہیں، تو اب اگلی باری شہین شاہ کی ہے۔ آنے والی قسط میں ایورانوس اور فاطمہ خاتون کا نیا سین بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پہاڑوں کے بیچ ایورانوس اور فاطمہ خاتون کا ایک زبردست سین شوٹ کیا گیا ہے۔ وہاں پر ایورانوس فاطمہ خاتون کو بلائیں گے اسپیشل اسی لیے کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فاطمہ خاتون کو نکاح کی پیشکش کریں گے، اور فاطمہ خاتون سیدھا جا کر اپنی والدہ ملعون خاتون کو یہ سب کچھ بتا دے گی کہ فلاویوس یعنی کہ ایورانوس ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ ابھی کے لیے فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی منگنی ہوگی قریباً قسط نمبر 22 یا 23 میں۔ اور ناظرین کرام، جہاں تک بات ہے اسپورچا اور اورحان بے کی شادی کی، تو اس حوالے سے کنفرم خبر یہی ہے، اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قریباً قسط نمبر 22 تک اورحان بے اور اسپورچا خاتون کی شادی ہو جائے گی۔ اور اس ٹریلر کے آخر میں اورحان بے نے یہ کہا کہ شہنشاہ کے منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، شہنشاہ کے منصوبے کے تحت ہم اسپورچا خاتون سے نکاح کریں گے۔ اورحان بے نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی سلطنت کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے، کبھی کبھی تخت کو بچانے کے لیے اپنے دل کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب دیفنے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ نیلوفر خاتون کو بھڑکائے اور اسے اورحان بے کے خلاف کر دے، اور وہ اس کے ذہن میں یہ زہر اگلنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اورحان بے اسپورچا خاتون کو چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی شادی نہیں ہے، بلکہ یہ اورحان بے کی خواہش پر منحصر ہے۔ لیکن ناظرین کرام، در حقیقت یہ ہے تاریخ کے مطابق بھی اور ڈرامہ سیریز کی سٹوری کو دیکھتے ہوئے بھی اورحان بے سیاسی شادی کر رہے ہیں۔ بھلے ہی اسپورچا خاتون کا دل آہستہ آہستہ ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور ان کے دل میں جذبات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ شادی سیاسی شادی ہوگی۔ تاریخ کے مطابق بھی ایسا ہوا تھا، اور کلش اورحان سیریز میں بھی بالکل ایسا ہی دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن ڈرامہ سیریز ہے کیونکہ، اسی لیے تھوڑی بہت تبدیلیاں تو ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ درسن اور حلیمہ آنے والی قسط میں مکمل طور پر صلح کر لیں گے، ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پچھلی قسط سے ہی اس کا اشارہ دے دیا گیا ہے، اور بہت جلد درسن بے اور اورحان بے سے حلیمہ کا ہاتھ مانگیں گے، اور ان کی شادی بھی بہت جلد کروا دی جائے گی۔ پہلے تو مزداق کا ارادہ یہی تھا کہ حلیمہ، فاطمہ اور اسپورچا خاتون یہ تینوں شادیاں سیزن 2 میں دکھائی جائیں، لیکن اب کیونکہ صورتحال بدل چکی ہے، اسی لیے سیزن 1 میں ہی یہ تینوں شادیاں کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور قسط نمبر 22 تک اورحان بے اور اسپورچا خاتون کی شادی ہوگی، قسط نمبر 26 یا 25 تک فاطمہ اور فلاویوس، اور پھر اسی طرح درسن اور حلیمہ کی شادی بھی سیزن کے اینڈ تک ہو جائے گی۔